Alright, mga kasangga, kasama natin si Archie, si Aljay, si Chel, si Nicole, at saka si Kuya Clifford. Yan. So magtatanong tayo sa kanila. Okay guys, ito yung question natin. First question natin. Uri ng ulam. Kahit ano. Uri ng ulam. Letter A. Adobo. Kahit ano. Wag. Sinigang. Sinigang. Sinigang na ano? Manok. Sinigang na manok. Tinolang ano? Manok. Kare-kare. Kare-kare. Lechon. Manok. Lechon manok. Lechon baboy. Shanghai. Shanghai. Apritada. Apritada. Menudo. Menudo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Go. Right? Lakasan nyo. Walang thrill. Okay, next question. Okay. Magbigay ng province, mga probinsya sa Pilipinas. Araya. Probinsya? Okay, Pokpok. Ay! Mamay na lang. O, lapit ka. Game. Probinsya? Oh. Mga subject sa school. Math. Math. A-Pan. Aralin panlipunan. Science. Science. ESP. SSP. Filipino. Filipino. English. English. I heard. Hearts. Music. Music. Mape. Mother tongue. Mother tongue. PE. PE. Mga hayop na dalawa lang ang paa. Manok. Ayop. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Po. Bibi, nakabol. Ibon. 1, 2, 3, 4, 5. Pokpok. Pokpok. Oh, pokpok. Lakasan nyo. Para ano. Okay. Mga bagay na lumilipad. Airplane. Sakin? Anong sakyan? Sasakyan daw. Honda. Honda. Oo nga, lumilipad dyan. Oh. Chinelas. Oh, pag binabato ka, chinelas. Wow. Bato. Sandok. Paano lumilipad yung sandok? Oo, papalipag ni mama. Binabalipagtak na natin. Oh, ilipad dun, oh. Ano ba? Wala na? Bagay na lumilipad. Ay, bagay. Bike. Bike. Ano ba yun? Paano? Wala tsado yun. Oh, ba? Tayo, pamalo. Ano? Pamalo. Ganyan, no? Oh, sige. Sintron ko. Sinturon, paano lilipad? Oo nga naman, lumilipad pa. Oh. Matay! Kamay, paano lilipad? Paano lilipad yung kamay? Ha? Lilipad ba yung kamay? Oh. Oh, ano? Bola. Oh, bola. Bagay ulit? Oh. Alam ko na. Hanger. Hanger, oh. Palis. Alis. Lobo. Lobo, oh. Ano pa ba? Badminton! Badminton! Badminton. Badminton. Ipit, bakit? Huwag kang papalipag di, wari ni Sula po ng ipit. Oh, sige. Oh, bagay na lumilipad pa rin. Eraser. Racer. Saranggola. Saranggola, tama. Helicopter. Oh, helicopter. Jet. Pustiso. Oh, bakit puntiso? Kasi yung kuya ko, lumilipad yung pustiso. Paano? May tanong ako. Nung lumipad ba yung pustiso ni kuya mo, may tinga ba? Meron. Okay. Mga bagay na sinusubo pero hindi nilulunok. Bagay, Bagay. na sinusubo pero hindi nilulunok. 1, 2, 3, popopok. 1, 2, 3, 4. Okay. Oh, bagay. Pagkain yun. 1, 2, 3, go. Call. Bagay na sinusubo pero hindi nilulunok.
1. Lapis. Oh, sinusubo lapis. 1. Ballpen, pwede rin. Straw. Straw, tama. Boting. Oo, pag tinutungga yung bote, tama. Ay, Ikaw. wala ulit. Sige. Pukpok, sige, wala siya. Ayan, sige. Ako. Baso. Baso. Water bottle. Water bottle. Kutsara. O, kutsara, tama. Kamay. Kamay, ano? Daliri. Oo nga, sinusubo yung daliri. Paano? Yung bata. Pag matanda na. O pag sobrang tanda na. Pag wala nang ngipin. Okay. Pag-meeting Okay. Ding-dong. O mga gwapong lalaki. Dudong Pascual. Lolo Pascual. Jack Roberto. Jack Roberto. Alden Richard. Alden Richard. Ding-dong. Dingdong. Dantes. Pukpukan mo lang. Kasi tama. Oh, alright. 1, 2, 3. Okay, congratulations. Bye, guys. Thank you. Arigato. Pati banner ngayon, ako daw.